Kata tayo, awan kakabsat, tayo talagot tayo kakabsat iti Biblia. Pwede kakabsat nga mag-araw iti pamati tayo. Nung amuyo kakabsat, nakagasgasat tayo bilang may sa kakabsat nga gadagan ti sao iti Diyos. Kapunan ang kakabsat, iti ingatan lang gayam kakabsat iti Apo, uno, iti iyalika kalanggayan kakabsat iti Diyos. Dagiti mangsalsalimot kadagiti sasaw iti Apo. Amuyo kakabsat, daytoy iti daytoy kakabsat iti talged tayo. Ngano nyaman kakabsat dagiti agwarwaras kadagiti kakabsat nga panpanawon nga saksakit. Salsalimot mo tan laki ti kakabsat dagiti sasaw iti Dios. At dakay diyan ti kakabsat imawon no proteksyon iti Apo. Isu nga kakabsat hantay ko mga agadalwon no mga muka dagiti sasaw iti Apo. Daytoy lang kakabsat ulited iti kapangyarihan iti Dios nga mang-protect kada tayo kakabsat. Amen. Isu nga kakabsat kadaytoy nga rabiki imutot ta kantay ko makakabsat dagiti sasaw iti Dios manen. Daytoy kakabsat iti manglawlawag kakabsat iti kapanunutan mangnget kakabsat iti talnak iti sagtunggal may sa kada tayo. Amen. Katawisan kayo kakabsat nga tubakter tayo iti daytoy marami idawat tayo kakabsat iti brother Kerly iti pananglukat. Magkasagot ka. Kitun tayo nagiti malatayo sa dumawat tayo di pamendisyon di Diyos kaday ito yung aral. Amami nga dat sa dilangit Diyos sa mga kabalin kay managparagulo. Umuna-unay Apo dawatin mi ken ka. Dayto yung aramid mi Apo. I-commit mi ken ka Apo. Dayto yung tapno kasta. Sika Apo ti kumanta. Nga agtaing manen kata kami Apo. Kadagiti sasaom ngayon kami adalin tatapo. Wenun kami mangidam Apo. Dalusam kadi Apo. Lukatam dagiti puso tintunggal may sa kata kami Apo. Tapno anyaman Lord dagiti tinabak na dagiti sasaom. Masalamet metan mi manitan mo. Tapat ken mi unay Apo. Ngayon ipinagdakis unay iti lubong Apo. Awan iti sabali Apo ngayon kami pangikaptan kadagiti iso amin mi Lord no hanlain nga siksika. Tapat ken mi unay Apo nga kadagiti sasaw Apo, dagita Apo di kami. Pangipindiran Apo kadagiti iso amin nga aran. Tapat yan mi Lord nga kadaytoy nga panpanawin Apo, makita mi no kasano Apo. Dagiti nailanad Apo tinasantuan nga kasuratan, makita na Apo. Nga may experience amin Apo, dagitoy nga nailanad itinasantuan nga kasuratan. Patyan mi unay Lord nga dagiti aldaw nga talaga Apo ket asidegen tamakitan Apo dagiti naipadto iti nasantuan nga kasuratan. Ket Apo dawatin mi kadiken ka nga sika kadi Apo iti magpatibker Apo iti pamati iti intungkal may sa kada kami Apo. Tapno dagiti sasaw patinayon mi kadi Apo nga mapitpitan Apo. Tapat ken mi Lord nga gapu kadagiti sasaw Apo anyaman Lord dagiti allawi nga sumangbay iti biag mi Apo. Patyan mi Apo nga dagitoy mapagbaligyan mi Apo. No sika Lord iti kumaadda kada kami. Dawatin mi nga Lord nga isang lukog mo kadi kada kami Apo dagiti nainlangitan nga pamendisyon. Ket anyaman Lord dagiti mensahem tata Apo may palasat mo kada kami Apo. Dawatin mi kadi ken ka Apo nga ipaay mo kada kami Apo dagiti nananay kadi nga pannakaawat. Tapnon kas na Lord may biag mi manen Apo dagiti sasaw ngayon kami mangigatan. Ket Apo no nya siya sino man Lord dagiti pangipalasata mo tata Apo kadagiti sasaw. Ikam kadi Apo iti nainlangitan Apo nga sirit tapnon kasta may pakanawag na nga naimbag kada kami Apo. Dagiti kinabaknang dagiti sasaw. Ket Lord anyaman Apo dagiti problema iti tunggal may sa kada kami tata Apo. Dawatin mi kadiken ka Apo nga ipaay mo kadi kada kami Apo. Dagiti solusyon Apo dagiti isu amin nga problema. Tapat yan mi Lord nga babaen Apo kadagiti sasaw mo no babaen Apo kadagiti pannakabalin mo patyan mi Apo nga dagiti isu amin nga pakaburiburan igintong galmay sa kada kami masolusyonan. Dawatin mi nga Lord nga anyaman Apo dagiti nagkurkurangan mi anyaman Apo dagiti naglablag sila mi Apo. Dawatin mi kadikan ka Lord nga pakawalan kanila.
At dagiti nga rin Lord, iti dawat ken kararag mi, itinagan ni Kristo Jesus, kanak mo ken apo ni. Amen. Patuloy ti kapsat nga ikamit ka dito nga kanito. Patuloy naman na kapsat nga ipalit na iti panagitayaw tayo ti Diyos, iti panagyaw tayo kenpa na gabay na ako, iti kami ako makanangkan tayo. May sarakan na ako. Lord, agyamang kami, naragsak kami tata ako. Natal na kami, tamo mi Lord na. Iti inawat mi ako, iti biyag mi, kompleto ako, iti biyag mi ako. Yaman kami Lord ken ka. Mas kay ti mounted kada kami, si kay ti paggapuan na ako, iti tal na. Itiragsak ko ako. Masan mi ako nasarakan ken narek na ako ditoy grupo mo. So Lord, patuloy mi Lord, ipaayday nga kanta ko. Nga napananidayaw mi ken nga Dios. Nagpaiduma ka nga Dios kada kami Lord. Awan iti pakaypadisan mi ken nga Dios. Kasi kalang iti nakarignahan mi ako tigpaiduma nga panagayat. Ken panagakain kada kami Lord. Patuloy ti kapsat ka iti Dios kantahan ti magdasal. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is why I want to give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Hindi magkapsati tayo ni Diyos. Ang tayo na magkapsati di Lucas. Agumabas tingkao Diyos, awan kas kenda. Yes, Lord. Narik natin kapsati ni Diyos. Agumabas tingkao ay nagkakasigan ko, dayawin ka, sikat kinalingin ko.
Lord, at yaman kami, Lord, ken ka. Nadepyo ako marami mamati kami, Lord, ken ka nga Diyos. Marami ka ako panagiti na kaskas naaw. Nagiti na kayo posible ako nga banbanag ka na kami, Lord. At daman ako dagiti kakurangan ni ako sapsapon kami man dagiti tarigagay ti puso mi dagiti rig nami si kay ti Dios. Awan iti narigan ken ka nga Diyos o. Ken mamati kami babay ako itupilit ken man nakabalin mo ako. At trabaho ka na kami, Lord. Lord, patuloy niya ako mag-commit. Awatin ako ipaligi ako dahil nga natin minitinagan ni Jesus naman nakabalik. Kung natin kakapsa dito. Amen. Kaya ni daddy na. Tay, nagkatay Kablawang kayo makaksan, kinaibang na tabi tayo, tinagan kayo ng Jesus. Kaya hintay na rin din kakapsan, iti taraon, dahil iti tarawa tayo, tatangarabi, hintay pa nagadal kakapsan, hindi lang tayo kuma. Dito hintay at adalin, kakapsan, basit ti tiyempon, kung na nabibigyan. Basit ti tiyempon, ngayon ti panawan, kung na saan nga pasayaat. Padakas na padakas, dito lubong ko kakapsan. No kuma naiyarig kakabsat, no dalan, umulit-ulit, iti pagtanag na kayo, umulit-ulit, ako na nangarubin, ni Apostol Pablo, nga, anyaman nga si Pigam na, makita na nga mailutanan, anyan di sa uma mailutanan, nagrigat nga makakita ka, nagrigat ka, nga makabiro ka, iti natalged, nga kadwang, natalged, nga kapada, naparswa, natalged, nga plastar, iti panagbiag, lalo din akararwa. Tapod numan nga, linawlaw na tayo tinakadadon kakabsat. Nga gisurot isaw ti ako, ngayon hantay na puutang kakabsat. Na saan nagapuday ka na iwaragawag, na ikasabang sa uti ako, at nagpatinggaray di tang kakabsat. Ta, itiintay ta taadalin, suday ta, religion na walang relasyon. Kasapulan tayo maamuan dito kakabsat, ta dito di kadaktilan, nga, kadaktilan nga, pinangalilaw ni Satanas. Kaya maadaan lang kang religion, tapos di kasta mo yung amin deta relasyon, apay nagpatil. Unay nga maamuan tayo, no adam lang di relasyon kay ti Apo, kaslitatan nagdama kakabsat. Nagado ti agpanik, buong mundo dahil ti kakabsat na wagwag ni Apo. Buong mundo dahil ti nga pangwagwag na, kadagiti pinarswa. Tamo yung no apay, sigunti ko na ako kay Genesis na ibagak ng dinaminsanen. Agbababaw iti Diyos nga ng parswa iti tao. Tahan na masapulan ti ragsak na. Han na di ragsak na, ti makikita na iti marikrik na nakadagiti pinaswa na. Uray no inaramid na amin nga pamuspusan kakabsat. Kasla kong maita. Awanin ti mabalintay-tay nga i-questionar. Bueno, ireklamo, iti ako, inaramid na aminin nga pamuspusan, kakabsat. Para maadaan tayo lang iti pakainaigan, ano nga di relasyon. Iti Lucano na panakainaig tayo iti Apo. Ibagam tinaig, panakainaig. Ada relasyon nyo, ada iti kasla kainaigam. Yay. Ngayon mo ti literal kuma, no relasyon, asawang data, anak mo data, amam, inam, angkin. Yan. Ada ti kainaigam. Iti Diyos, amo tayo na i-share ko iti. Nga di lubong, dadaalan na ko maidin ko na nakadinig kayo.
kayo ti igos, pukana mo, kay subay nga, makasalin ti dala, kaya ng salitan, ipalubos ko lang arod aminin, itid ko lang arod aminin, ng kaskas dilat ka na iti tao, anak maparagsak ko na iti ako. So nga pukana mo, kunana ka rin kay aywan, ngayon, dimawat ipakaasi, dimawat iti tiyensya, dimawat pay, di may isa ka panawin, kan gundaway. Tapnon, isuna ti mangkali ken mangpataba. Anya di kali ken pataba. Pag abono isu ti sao ti apo. Barang no dayta timmangken nga kararwa, mapalupneng iti apo. Barang kakabsat dayta kasla na numula kuma ang nga makabunga nagkudkudiir. Barang no lumapsat kat agsabong pay kat agbunga pay. Numula kumat nakayarigan tayo. Iti imagan ti Diyos. So ako na aanginan, banag inaramid nan. Iso di day, din may ni Jesus ditoy, biyag na mismo. Biyag na mismo, tiin sarapan na, di pungtot nga ilayat ti Diyos kada ito nga dadagilin na kuman. Insarapan na di mismo biyag na. So di pa na, di cross ti Kalbaryo, idin ay lansa. So natin ang palamiis. Tap mo maagdaan tayo pa iti maminsan, iso natin barong nga testamento. Ket no barong nga testamento, pakitulagan ti Diyos kada tayo. Ket no makitulag ka kabsat, hantay ko magmintis, dito yung matulag. Kaslawan dinuma na, ultimo nga tulagan ta dito yun ako, nang kumay ti tao nga mo na pagtalagan. Yay, ket no mintis ka pa lang dito yung dispensaran, maudi ato yan. Dapat pag igiimon ta maudin. Dapat kitaan mo na lang, annadamon, ikutamon, ipatagmon, kasi maudin eh. Kasi dapat dito yung nakabsat. Ang mo yun itintay adalan nga relasyon kakabsat. Dahil iti kayat ti Diyos kumamaadla. Tauray lang tata, na nagado ti agpanik buong mundo, wag ti Diyos dito. Ito'y mo makita no iti tao, da relasyon na mo nawan. Kay ti tao nga da relasyon na, anya tingkari ti ako, hanggang tupulos agdalan. Ikatan na idanag king ka, kampante ka, tamong nga di presensya ti Diyos kadkadwam. Taka dito yung alubong talaga na dawal ka na dakasan. Kat nawan di yung relasyon tayo kini ako. Nawan yung presensya na antay kaya tibiyang. Nagado ka kabsat na makaupay. Nagado ka makapaidap tirik na. Makapalamiis itirik na kakabsat. Ngayon no agdado kay relasyon mo iti ako. Hanto sumarday na magpapudot kita. Hanto sumarday ti ako nga trabaho. Kakabsat dito di kintay adalan. Mabasa tayo sa 2 Timothy 3 verse 1 kuna na dito. 1 Timothy 3 verse 1 kuna na. Laglagi pa nga napigad to, dagiti maudpuding nga aldaw. Anya dito, ikakabsat mauding aldaw. Dito mauding nga testamento, baro nga tulag. Idi may ni Jesus mauding ligayen. Dito din yung mauding kakabsat. Ngayon ti Diyos na tiyangsa tayo. Kakabsat, kailalaan tayo. May salang, takararwa tayo. Kabutbutan tayo. Dahil taagwaras na virus na COVID-19. Kabutan ti tao. Yung apay mo kabutan ti sumango ti apo. Hanggang tumakalisi ti hukom na. Uray ka sa mo, tibutan tayo. Kaday ta nasakit. Hala nga dahi ta timang patay ti tao. At dati kita disgrasya. Minsan na mo mapupuutan, maturog ka. Hangkagayang makariing tibigat. Minsan magmag na ka na mapanggumata. Hamuan kakabsat, dalapusin na ka tinagiyang anuban. Minsan nagpatpataray ka, mabalin lata sa giden ni Satanas kata manubela. Nagato mabalin. Napaka, pugsatan ti angas tayo. Taanya kadlang taangas tayo. Kasla panait lang ti karukop na rayta. May sa dayta kakabsat. Kut dayta ti kayat kumani apo. Ngay kagumaan tayo. Tauray kabutan tayo dayta. Uray gatanan tayo amin nga alkohol. Noawan di proteksyon ti apo. Waputawan di relasyon. Kabsat dayta ti nakabutbutan. Nung apay kasapulan tayo ti relasyon. Ngayon ti manapasama. At dangarod religiyon. Ngayon di relasyon di awan. Hangko ibaga nga dakos ti religiyon, yung kasapulan, di religiyon at ako marelasyon. Taday ta religiyon, day ta iti wagas nga nang ipakaamuan ti Diyos, nga abda isuna,
nakaipakilala no siya sino ti Dios, dayta ti makuna nga relihiyon. Dayta kakabsat iti na usa relihiyon nga mamamom nga da Dios, mamamom nga da na parswa. Ngem nagpatingga ka di nga naamuam nga adda Dios wenno da na marswa. Ngem kasta tinakadado. DJ relasyon, taapay nga DJ relasyon di kamunaan, sigun di yung share pwede na minsan, awan na lang taguray may sa, tahangay may ni Kristo dito yung rabaw, ti daganag daw malang nalantag nga, masapulan ti ako nga, usanan na, kuna na pa'y ngarod ti Biblia, no iti Diyos di na pa'y napagtalkan dagiti angheles, anyan tukot ti taon, anyan tukot ti taon, nagrukot tayo, nakarasrasin tayo, sumasapol tayo di tulong ti ako, kakabsat. Katno dahito yung kinapigad, ken kinadakas ti lubong. Hantay payat egyan. Uray bumunantay ti bagita ni ti abdudumang inhadal. Doktor nga ro, dandapay masapulan ti agas dahita yung COVID-19. Nagnangato nga doktor di Amerika, ijay China, ijay Japan. Nga mapenta masapulan. Hampay sigurado dahita bagbagada kakabsat. Ipagas dapay lang dahita. Wen, kadayta ti pakailasinan. Nga daytoyan dagiti mensahe kadagit intero lubong. Nga nagpatingga ti tao nga adda na addaan ti relihiyon. Na amamuda nga adda Diyos. Na amwanda nga adda na marswa. Ngayon haanen nga dagiti relasyon. Iti nang nangruna. Na kinitay ti tao, inusig ti tao. Kakabsat na ibagak din na minsan. Naputod ti relasyon tay ti ako isungan na tay ti kararuwa tayo. Anyaman kakabsat nga dabiyag na, numaputod agsardeng mateng bibiyag na, kasla kumay ti may sanga kayo, padasang maputden di may sanga sanga, hangag tuloy daytan nga grokbos, hangag tuloy daytan nga biyag, no di kat malaylay kat mabango. Kastay ti biyag tayo. No awan ti ka inaigan tayo ti ako kakabsat, awan Serbina. Dayto yung narod, nagbabak na nga nasyon, nagsisirib nga nasyon, handa mabirukan ti solusyon na dayto. Uray dayta ASF. Umas asidigan, ang kulang ang mga hautro at ang dita ang bata na ibombo itay. In-interview da ni Mayora. So adan sa kanungan iti nagduraga iti karne ni Jay ada ASF na kat isungan na ipan na dita. Makita tayo ti plastar ti lubong kakabsat. Kuna na nga rod kakabsat, sakbay na naman nga talaga, dyan ti atalan tayo, kuna na nga rod, kakabsat daytoy, kakabsat ko, daytoy ti kayat ko, nga sauun, basitan tinakda, itinaikadang nga tiyempo, kuna na, nga manipod kita, agbyag ko mga, dagiti na asawaan alang laki, nakaslawan ng ti asawa, kumalaki na kita tiwan. Dagiti agaramat kadagiti na inlubungan nga banbanag, kasla saan dagitoy laeng kumanti pang pangrunagan. Kasaanin nga bayag iti agdama nga sasaaden daytoy nga lubong. 1 Corinthians 7:29 hingga na 31. Haan nga agbayag ti sasaaden daytoy nga lubongan. Tinabatin nga tiyempo basitan. Kagabsatan tayo amunin to na ti panagsarden nga dati and COVID. Kanya data COVID-19. Hantay amo. Ta Diyos lang, di makaamo. Katata kakabsat, tinakakaskasan. Nagpatinggay ti tao kakabsat. Nga naamuan da iti Diyos babalan iti relihiyon. Awan ti dakas nga relihiyon. Hantay na mabalin nga kasla. Dati, ukuman, wano dilawan. Ti relihiyon. Taday tangarod iti nangrugyanan iti tao nga naamu nga da Diyos nga namarswa. Ngem haan ko mga nagpatingga nga kasgay. Tadda ti kalikabuman ko maiti apo kakabsat. Nga maamuan tayo. Isu di jay kakabsat. Jeremiah 6:16 kuna na ditoy. Kastoy ti kuna ni Jehova. Agtakder kayo kadagiti daldalan. Ket kumita kayo. Ket damagan nyo dagiti daan adandana. Sabim no tiyan tinasayat adalan. Ket magna kayo di jay. Ket makasarak kayo iti inana nga may paay ka dagiti kararwayo. Ngem isuda kinunada sa anong kamto pamagna tempuana. Isu nga adda relihiyon.
Ngem awan di relasyon. Tahang nga kinayat ti tao, ti pan nakirelasyon ti ako, ti kinayat da sumrot da lang ti religiyon, kayat da nga amuan ti Diyos lang, ngem no may panggap, iti pan nakirelasyon, pan nakainaig ken kwa na, haan nga kinayat ti tao. Anya deti punana, ni Jehovah takder kayo kadagiti daldalan, agliing tayo. Bumangon tayo, kahit nasalitaan, malimpungatan tayo kumakadagiti mapaspasamak. Kasla naturog tayo, kakabsat tinargaan at turog. Ngayon tayo madmadlaw, ti mapaspasamak kag lawlaw. Ngayon nakainimas ti turog. Kaya ti kayat ni Apo kakabsat, agriing, kahit nasalitaan agriing, agpanunot tayo, agamiris tayo, agutob tayon. Kakabsat, tadi gito'y mapaspasamak ti lawlaw, haan nga karkarnan da gito'y, haan nga dati, basta-basta da gito'y, haan nga nalagaan nga banag. Ay, no ni Presidente, nga Duterte, adali di pinaka-interview na, katawa ba ilang hindi nga lukon-lukon na, data COVID-19, kasla na la, luklukon dali day magibagbaga. Kuna na, naguyot lang din namin dua, COVID na yun, kuna na. Ngamanyak na pasama. Pati isuna na alarma. Na-quarantine isuna kakabsat. Buwada ka din dahil may isang senador nga right hand na. Ni Bongo. Apay nga ta na alarma. Apay nga ta nagdanag. Kakabsat. Ti may isang tanda. Nakabut-butang dahil ng isukod mo. Dahil kita pa nagkigkigtot, basaan yung tunhang ko, basang ta nagatigdog. Assignment yun dahil ti udog ti balbalay. Deuteronomy 28 verse 15, aging gana tilos, last verse din. Abda nang iyawatak dahil na versikulo. Ta nag-question gamin kanya. Ket basaon dahil ta kunang kanya na. Ket utubom ti linaon na rila. Kano awan ti relasyon ti ako, dahil ta ti maliknam. Dahil ta ti mapasamak ti biyag mo. Kakabsa. Haankon nga ibasa, may mayat mo si tayo timang basa, pasaon ni Jehovah nila. So, agtakder kayo, agriin tayo, agbalaw tayo kuman. Yay. Kadagiti daldalan, kahit nasalitaan, dahil biyag tayo nga agdama. Nung matayak na taita, di nga kagsisharing kang tatay instant law, hindi nakakaskas ang nung matay tayo tataga po, kada dito'y mapaspasama, kat tumakder ti tao, di sama ti ako, kat kunanay ti ako, ngayon pasigod, idi may ni ako, Jesus dito'y lubong, agsanto kayo, tasyak santo, ak na nangayab ka na kayo, tayo ti pagalian ti langit, na sa graduan nga lugar, ijay ti papanan tayo, kakabsat, sukatan tayo, dali niya nagnadadan, dali ang Angeles, idi nagbasol dahi ti ako, si tayo ti mang sukat, yung sakbay na sukatan tayo digay, noan nga di estilo, klase ti panagbiag na kayat ti Apo, isot-surotan tayo. Kasjay daytoy Jeremiah 6 verse 16. Nga kunana, kumita tayo, ket damagan tayo, kaya nasalitaan, agsukiman tayo. Haan na ta nagka-religion, haan na tayo may salakan nga solo ti religion. Relasyon mo makaisalakan. Awan din mo man na dahil ta. Iti agasaway, pangkula ta kaasagdan sa ampon. Ada ka di Serbina nga naggrande ti kasariyo. Oray na yabang tintero nga lubong. Nakagrande. Dayay pa nagkalaysay. Ngayon no dayay relasyon kakabsat. Iti inot nga mapukaw nga glinamiis. Kaputahan nga kasulutan. Awan ni Jay ti ayat. Hang nga makapagtinipel, hang nga makapaginanos, kat dayjay ton ti agrusing ka dagiti puso dagiti duwa, ket dayjay ayat, nga mangbangon kumay ti panagmaymaysada, mapukaw, aging ka na nagtulong kita nagsila. Impang kulang ti literal, kasjay na kasjay iti Diyos. Nga no hantay makitinunos ken kuana iti kayat na ngaranidan tayo, kahit kailan, uray anya pa'y daranidan tayo. Hantay mabukudan ngay salakan ti bagbagay tayo. Isungarod ngay may Jesus dito lubong. Uray no natay isuna.
Uray nun niya sinagrap na ngarigat kintuok, inanusan na ngay nibturan. Uray no tinilmon na digit ilwana, nagarubos iti dara na dito'y daga. Yung ti ayat na, marisalakan na kita karamwa tayo, tayo suna na agdaan iti nakudno nga ayat. Han na ngayon kan-kano, han na kinailalaan, iti kakaisuna nga biyag na. Isuna pinakaiparang, iti estilo iti panagbiag, nga di jay tintay surutan, kat di jay iti makaitad ti relasyon ken Juana, iti amana. Di jay kakabsat, isungan mo apa yung bagana di John 14 verse 6, nga supusok dito Jeremiah 6:16, siyak ti dalan ken ti biag, ken ti pudno ken iti biag, hangkay tupulos nga makastret iti pagarian ni ama, no saan tayo magna kanya. Hanya di pagnaan tayo, di mapadasan tayo kuma, di kasasadi panagbiag na di rabaw kinaka. So nga kita pagpadas tayo ti biag itinaldaw-aldaw. Minsan da kita kuma testing kanya tayo dita, no may tulad tayo kung mga dalanan di dinalan nga po Yesu. Tadi di lang kita kaisuna nga makaisilpo, tinapugsat kinapukaw nga relasyon tayo ti Apo. Uray nagtiyanag tayo, itinagan ti grupo, nagan ti religyon, inton sumango tayo kenkwana, iti lang idatag tayo, lagi di inaramid tayo, hanto nga ginagan ti religyon tayo, sinagkang tayo. Lagi di aramid tayo, nga inagaw tayo, kada di biyag ni Jesus, nga iso tinailanad di tinasantuan, ken baro nga tulag. Diti baro nga tulag, iso day ti di biyag ni Apo Jesus, nga ibkas kasabana. Imparangarang na iti tao, iti ahemplo, tapno surutun tayo. Ituloy ko dahil Jeremiah 6:16. Damagan nyo ko na, dagiti daan adandana, anya dagiti daan. Dahito dagiti estilo, nasaan tayo nga surutan ti estilo, ti panagbiag ti lubong, nga mangpatay ken mga yadayo kada tayo iti sangwanan ti Apo. Anyan tupay ti sarbi tayo, lumatay tayo, kakabsat. Awang nakamod pulos may tubo tayo. Nga uray lang may sangangipon tayo, hantay pulos may tubo. Agbiag tayo mani tilasaan. Ngayon kakabsat, apag darikmat lang dayto. Apag kanito lang dayto. Hantay wagpaot kuna na kadayto sasaadan tinubungan. Tanadakasan, nakas kuna na pa'y dito Biblia kakabsat. Nga iti al-aldaw, dagitin to al-aldaw kuna na, dumakda, 2 Timothy 3:13, ngayon dumakdakas to, dagiti dakas nga tattao, ken mga lilaw, ken agtultuloy danto lang nga mga lilaw, ken paanlilaw. Na ang lilaw din nagado nga tao. Nakaalilawan da, naganti grupo, relihiyon nga nagtalin na damlatan nga di kumot nagsukima, no kasano nga magdaan ka ti relasyon. Data relihiyon kasla ka lang nakikalay sa may panmot literal, nakikasar ka. Yan ti importante di relasyon, di ka inaigam. Yan ti nakirelasyonan, kaya ti nakirelasyonan tayo ti na espiritual ni Apo Jesus. Ket umay na tayo to alaan, ta isuna ti mangikasar kuna na dita Revelation. Isuna ti nobyo iti na espiritual, nga pakikasaran tayo, ta isunan to ti mangidatag karay ta kararwa tayo, nga sinursurot tayo, di estilo ti panagbiag na. So kakabsat, dahil ta kumay ti matangan tayo kuna na ditoy, dandana, yay. Amuyo kakabsat, tinakakaskas ang kinakalagladingit. Nanamay nga ron ti biyag. Nunamnamay iti biyag. Ngim dumakdakas ti kasasaan. Amuyo ka di kakabsat. Nga dahito ikat na adal may idin iti Bulacan. Amuyo dahito mapasama COVID-19. Mangtag ti krisis ti panagbiag daytoy. Kasi nagadog sira. Nagadog kisay ti pagtrabakwan. Ija abroad na gado, agit ka. Dahil nga road airplane, 300 nga tao dyan ti pahal, inikat na pa'y lang pangsamantala. Tawang matunay ti, pasahero ngamin, man-mano ti country nga pwede nga pagbiyaheam. Dagito'y agsira na nagado, nga department, giant department store. Dagito'y munisipyo, dagiti syudad, dagiti lalo ti Manila, nga ibaga nga ag-lockdown. Amo tayo mag-egdaamin ti pagbubuntunan, paggapuan, pagsasamaan, ti pagbiyagan tayo. Dito Pilipinas.
Tay dati pantay pagalaan ti produkto. Dagitoy ahente, ijay na naagarat at ijay dagiti pabrika. Ngayon kasano kung mabutang damat nga sumurakan. No ma-lockdown, day ta kakabsat, anya pa'y ti maaramid ti tao. Agyanda ka na diyon unag ti balbalay. Kakabsat, aggaraw ka di pa'y, iti panagbiag ti taon haanin, maparalyze. Saan lang nga day ta? Dahil ito'y sakit ti baboy, ribo nga gasot ti pinatpataydan, kapulang ka day ta nga sakit, tay bawal da nga makantayo. Kakaiso na nga pagtarak na, nagado tinabuyak ti TV, ngagsangsangit da, dapat di Pangasinan. Kanuray di Bulacan, di nagdadakalan, napigyan ita. Gasot nga ribo, kakabsa. Ti mapantay tabo, nga bagbaboy. Kakaiso na nga pagbirukan mi ko nada. Mapukaw pa'y. Iti irik kakabsat, kasla dawatan lang ti kababa na pa yun ata. Anya nga rodit, naglakamat ti paglakon di nga to. Amin dagituin kakabsat, mangiparparangaralan, nga addatay iti, haan nga natalged nga panagbiag. Ket no kastuyen ti mapasama, nga rumigat iti panagbiag. Dumakes met ti tao, adu ti agtakaw, adu ti agpatay, adu ti krimen, adu ti aglako iti illegal, adu ti agaramit iti saan nga nasaya, gapo kada ti panagbigat. So ano apay ko na nga dumakdakes to dagiti tao kadagiti mauding aldaw. Sigun ti kunana dita Timothy nga imbasa kitay 2 Timothy 3 nga napiggad dagiti aldawan kakabsat. Laglagi pang nga napiggad ton dagiti mauding aldaw. Maudi diya ay ni Jesus. Dahiti baro nga testament ti maudi nga aldaw. Maudi nga testamenton, maudi nga pakitulagan ti Diyos ti taon. No oras antay pa lang sulutan, awan mabalinan nan. Tauray Diyos isuna. Anya ti kunana, di para bolin share ko dito ibi. Kunana po ka namon, dito nga kayo. Mamin anok mga panpasyaran, awan malapulos masarakak mabunga na. So upay nga makasalim ti daga. Eman niya ti kuna jagbanbantay, Apo, mangtad ka di mampay ti may nga gundaway. Mangtad ka mampay ti may nga tsensa. Takalihakin pataba. Tanoy ti masangwanan katagbunga na saya. Ngimno saan? Sige po ka naman. Kada mabasa tayo dita matyo. Nakasaganang tiwasay. Kada di poon ti kayo. Ngayon baga di kay aywan nagbunga ti masangwanan na saya. Ngimno saan nagbunga? Sige, nakasaganang tiwasay. Di po na matyute yun na yan. Nakasaganan kakabsat. Nakalayat iti ima ti Diyos lang kakabsat ti lubong. Nakalayat din kakabsat. Sigunti ko na ti Biblia. Ang sapay ko nga. Kasi tayo nga agan anos nagdingding yun. Naggasat kahigit din. Nakagasgasat kakabsat. Tayo sudeti ko na dito Jeremiah 6:16. Damagan nyo dagiti daan nga ganda na. Sabin no ti ayan, tinasaya at adalan, ket magna kayo ni Jai. Birukan tayo kuman, nagpiti pagsaya atan ti narangwa. Kakabsat ti nakamamat. Nakakapkapoy ti nagaduwa Kristiyano. Basit lang nga sao, basit lang nga regal. Awan lang may pitaka, anya nga danag. At deto COVID-19, makontrol tayo ka di pa, yaanay. Urayan niya nga agas pa, hantay ka ba ilanay. Awan, ti makasolusyonan. So ano ti Diyos ti agaramid ti pamuspusan. Kakabsat, hands up ti tao, tawan pulos mabaliman kayo. So nga, muyo kakabsat, kung apay kalikaguman ti Diyos nga maagdaan tayo ti relasyon, Wan ko na ditoy, John 15 verse 4. Agyan kay kanyak ket siyak kada kayo. Kas iti sanga, wano santa, saan na mabalin ti agbunga nga is-iso. No di maikamang iti ubas. Ubas niya ako Jesus. Detoy sanga si tayo. Kas tamet nga di kay mabalin, kung saan kayo nga agtaeng kanya di relasyon. No apay kakabsat. Nahan tayo makabunga. Kakabsat
kakabsat sa bali ti na ibunga iti tao, nabasaan tayo dyan, 2 Timothy 3 verse 1, 5, ingana ti 9. Kat tudak man iti mga basa. Dika. English na. English? Sisigo ka na. Dito 2 Timothy 3, ingana iti 9. Ni Brother Charlie Brad. 2 Timothy 3. Isuha ka magsahat. Ano, saan tayo dito? Pagkakaligan tayo. Nung kumaakslap, pakaligat tayo mauli. Sige, hantay give up. 3 verse 1 yung gana 9, Brad. Please lang magbasa. Nem amuan da ito kadagiti mo igi nga daw umaydan to kadagiti aldaw anapikay. Kadagiti tattao gayat danto kadagiti bagbagida naagom da ti pirak managpasindayaw napalangguad manuguy-uyaw nasukir kadagiti dadakkel da awan panagyaman da saan da alasite. Awanan da ti ayat anakayanakan. Awan iti panakapnek da. Managpadakes saan da ang managparbeng na uyong da gumurgura da kadagiti na imbang. Manglilipot na subeg na tangsit managayat kadagiti ragragsak kanang nang runa ngem iti panagayat da iti Dios. Nga da langada at pinasanto ngem libaken da iti panakabalin daytoy a pinasanto. Umadayo ka met kadagiti kakastoy. Adda kadagitoy dagiti sumbrek kadagiti balbalayket kayawan da dagiti babae amaag anakno kadagiti basbasol a maikulbo kadagiti na duma-duma at kinagaramuga. Dagiti kantanayon nga agad-adal ket ni kano man di da makagteng iti panakaammo ti pudno. Ket kasti panagsukir da ken Moises da Hanes ken Hambres kastamet dagiti kadagitoy sukiren da ti kinapudno tattao dimakes iti panunot da ket mababalaw da may papan iti pamati. Ngem di kanto rumang-ayen iti masangwanan ta maiparangarang to kadagiti isu amin ti kaawan tinakenda akasmet panakaiparang iti kinaawan anatem dagiti ipan malagip Diyan lang, Brad. Diyan lang. Dayjay kakabsat, iti mangi paranarang. Dayjay, isurat yun, tabasahan yun, iti balbalay yun, tamo ang damot ni Kalidya. Dagito'y dagiti kababalin, unang mapantanunan, unang panagpuspuso iti tao, nga nagpatinggalang yung religion. Ket ito'y Biblia kakabsat, sigunti ko na. Dagito'y saan da maisarakan, hanga awatan to ti Apo ida. Taampay, buwan ko na, tababain tumat lang, kadagijay ko na. Makita iti biyagda, agparang kadagiti biyagda, isuntungat lang sa nakaupunan. Kat amoy yung kakabsat tinakakaskasan. Nagang-angas tayo kada iti lubong ti manong atawon, naintad ti Diyos na tiyan sa unong dawan. Baka dumtun ti aldawan. Nalisyan tayo man data COVID-19. Yung hantay pulos malisyan, itinalintad na kamukuman, itay na marso. Uray kabutan ti tao dayta, awan tao nga di matay. Awan ti tao nga di patingga ka dito lumaw iti daga. Na minsan nagsisharing kami kani Oning Talweng ijay munisipyo. Nag-istorya iti sakit na, kada sakit na, complicated ti sakit na. Kat nagsishare na may panggap iti paspasamak na ito manunod. Nga kunakaan na iti patay iti kabutan talipid. Tawag ng tao nga di matay. Hanga patay iti kabutan tayo, tauray ni saksakitan tayo.
Nikan na tayo pa ni Apo, tinaunday nga kung gawin, ikan na tayo ti Chelsea. Tatlo garanit tayo ka di banbanag na makaparagsak kanya na, ta DJ tumat lang tayo awatin tayo, di masakbayan. DJ tumat lang tayo, ito di Diyos ka tayo. At da ka di nga rod ayati, supapakan ti Diyos ka tayo, kung sumango tayo, DJ naramit tayo. Iso kakabsat, kanya-kanya dito pa na kay salakan. No niya haramid mo, isuntot supapakan na. Hamon ton, naawawatan ti supapak din naramid ni inam, inaramid ni tatang mo, inaramid ni asawa, inaramid ni anak mo, awatan ti supapak na. Sika ti mangawat ti supapak na. Aglalo pa kabsat, nung kastoy kuma, ano saan tayo dili pa nakadal tayo? Lumang tayo naligat. Ano saan tayo kakabsat? Kada ito, hindi kayo panagtuo, nga ada kapaypayan na. No, dahil ito'y nga rod na kanagtuok ko na niya ako. Basit ka mo pa'y. Dahil kakabsat. I-compare tayo pa dahil tinuok na. Kat awang pa'y baso na. Ngim no apay naramid na di jay. Mahan na nagkita-kita nuray ang muna nga natuok kakabsat. Tinilmon na di di natuok. Alang-alang lang kumakada tayo. Tagno awan ko na lang iti. Main. May rason. Iti tao kakabsat. Nahandan ito nga. Inaramid. Iso kakabsat, dagitoy di po na nga palangga nga religyoso, yung saan nga makita iti biyagda, iti pudno nga bilid ti religiyon. Dahil bilid ti religiyon, pan nakaamu tayo ti Diyos, dahil ti kaya nasalitaan ti religiyon, imta kaamu na nga at the Diyos ti religiyon. Ngayon kaya't ni Apo nga makita ka na tayo, dahil bilid, walang patag na nang ti Diyos. Iso dahil ta, kakabsat. Itima ko na nga, relasyon. Ket no apay nagpatid ulit at manen kakabsat, hantayo makabunga. No awan iti, relasyon. Ket anya di jay bunga, Galatians 5:22, isurat yung latan. Tabasaan yun ito, ti balbalayo. Ti bunga ti Espiritu Santo, nga dahito ito ti birukon ti Diyos. Right. Anya ti kunana di jay, agbunga kayo kuma, ti bunga ti Espiritu Santo, umuna aya. Dahil tayo pailang damo nga bunga kakabsat mo basaan di 1 Corinthians 13:4. Dahil tayo ayat, kunana, timining dahil tilaw. Damo pala nga bunga ah. Dahil pabunga ti Diyos ka datay, dahil tantot supapakan na. Iti, ragsakan na nga yung heaven. Ayat pailang nga bunga kakabsat, damo pailang. Anya timining na di 1 Corinthians 13:4. Ti ayat managituran. Ti ayat natagpal. Ti ayat na anos. Ti ayat na asi. Ti ayat managparbang. Ti ayat han na ikan kano uray rangrangga sanda. Basahin niyo to, may nato si kayo mabasa 1 Corinthians 13:4. Ti meaning tilaw. Damo pa lang ah, mabuha. Kakabsat at takot tayo. Kung imatangan tayo, tibiyag tayo, tisamo, ti Diyos, hangayon ti padang na tao, tapadang lang dahil ang makaaramit ti baso. Hanta i-compare, ti bagi tayo, ti sabali, uri si kami, na makaaramit kang ti baso. Kas di preaching di Domingo, hanga di mga idurduron, ti kitam di bagbagana, tama nga no, dahil tanga idurduron, nagkamalinton, at kat makaaramit, iti bidot ka po nakakoy, baka di itot nakaupayang simanutan. Hangka nakadahan di heaven. Ano dagiti ari diti Biblia, nakaado nga ari na tinanagpay ni Satanas. No daadan ken Eva nga wampay pulos basol da. Ngay din tapwak ti Dios dagiti angheles pinapanong na jay. Pagarian na tahan nga nasa graduan ti puso dan. Intapwak na ti daga. Dagiti damo nga inaramit ti Dios nga tao tapno isuda ko mati mangsakop ka dagiti naggapuan dagiti angheles. Dinadael ni Satanas tan nakayak nga mapantay di jay. Inrugi na kadadan kineba, dinadail na nagijay, pinagdi na, kiti pinagdadail na, hanyo surutan, din bakit di Diyos yun, yung patpat yan. Yay, kanamgit nila ka. Sursurwan na ti tao, agsokir, itibilin ti Apo samantalang, dahil barong at ulag, dahil bilbilin ti Apo, dahil lang ti kakaiso na bilin ti Apo, tapno may spal, ti kararwa, iti may sakang may sakang. No daadan ken Eva, sinulisog na nakaya na, si tayo tulakit din. So handa kami kitaan. Tidenggan nyo na gito may share. Tanuramidan nyo si kayo di magunggunaan hanga si kami.
Kasi kami aramidan nilang yan nung mi. Nga magkarigatan ni matno kasano di pandag namin nga kitaan. Di lakit nagbanlog kami kat awang tot magundo namin. Nuda kayo kakabsat, concern kayo kada kami. Lalo nga concern kami, tibukod mi nga kararwa. Tama nga nung nagbanbannog kami nga nagpuypuyak, nga napan tinaggaada yung nga lugar. Pulos matgayam nga awan pulos ti mabungo namin. Sis, mabigin na kayo. Sis, mabigin. Ang mga nagbanbannog kami lang. Yung hanto masikayon ti. Mga antibunga na ito eh. Hanto masikay ti mga ibaklay, di do sa men. Hanto masikay ti mga hindi niya bunga na. Si kami pa ikata. Kaya no di kita na-share, aramidin nyo, may sarakan ka. Hanga si kang tiyagta kinabang ka nito. Kan ka na yun ko ibagbaga. Nulang kumahanga nakapatpatag ti kararwayo. Anya lang kuma. Agay ayam kami pa ilang ti kastoy. Awang mat nga rod ti magungunami dito. Awang mga rod ti maitad. Awang mga rod dayaw mi dito. Bagpos mapadakas kang pay. Aglak ang papay ti sari-sari nga nasasakit nga sao. Awang lakad may yawid men. Yaman ano saan. Tapay. Nagdakkel ti sungatan to dahito. Hanga may ipadis dahito nga tuok mi. Kan tuok tayo amin. Hanga may kumpera. Dito na nga reward kasi everlasting in the heaven. Ragsak gag na na yun. Diyan mo naramanan nga kinabak na ng kalakaigam dito may gaman to di jay. Agpasyar kang to di jay ang kanto pulo sagbanno. Ang kagrigat kinakapapudutan. Awan to ti luwang agtagtag ka na kita matan. Awan to ti pudot nga mariknan. Awan to matan di jay ti sakit. Ni kanuman awan to ti patay. Kitag nanayon to nga biyag ti agatin niyang di jay. Han na may padis dito ituok mo dito eh. Uri lang aman tayo di sari-sari. Iso nga naman kami turod me. Tadi di ayat, 1 Corinthians 13 verse 4. Di ayat mo ikang kano di panangranggas daging ka. Di ayat mo ikang kano di pagadaging ka nga nasakit. Di ayat mo ikang kano di pamadagas daging ka. Kas kina po Jesus, handain kan kano. Damo pa lang ang bungata, kaya niya ako may pabunga. Ngayaman niya di kunana di ko eh. Agyan kay kanyakyat siya kada kayo. Kas iti nga saan na mabalindag bunga no isiso. Masapon nga maikamang iti ubas. Dapat adda relasyon tap na maaramid tayo kay ang bunga. So ti solusyon na nga rin. Dito 1 Corinthians 13 verse 4. Galatians 5:22. Ti solusyon tayo dita. Relasyon. Iso nga uray pay, kung na mabunod mo, ti amin ang kinabak ng tintero lobo. Yaman na ti relasyon mo, ti apo, matahigan to, nga nakakaskas ang ti pupusay mo. Nakakaskas ang iti papanang nga pagawidan. Tag na na yung gayam nga to, ting kaapitan. Kaning kamarik na. Gapo kadayjay, saan tayo, may pangag kaning patag. Dili yung awis iti apo, nga maudin na ayat na. Maudi nga bundaway. Kakabsa, ilkas ko na itinasantuan ng Ebanghelyo at may saday pinapadto nga masapol nga maarabin. Kadag iti maudi nga aldaw, napiggad to, iti kasasaad ti kararwa. Hapayag pighan, nakadut influenza, nga usaran ni Satanas, pati ti grupo, nagaramid tinagadunganagan, tapno madadaan lang ti kararwa tayo. Isuro da tayo, iti saan nga umiso, na estilo ti panagbiang. Tapno day jay, ti aramidin tayo, sumang tayo kinaapo, awang gayang ti. Relasyon tayo kay buwan. So kakabsaat mo, apay nakakapatag ti relasyon. Han ko mga patingga, na dalang di relihiyon, himawang mo ti relasyon. Iso nga ko nagtatay, basahin yun to, ti balbalay yun. 2 Timothy 3 verse 1, 5 ingga na tinayin. Nauray adal nga adal to, dali tatataw ko na na. Handan ton nga rumang ay, ti masangwanan mo na. Handa makabunga, di Galatians 5:32. Handa may bunga, di 1 Corinthians 13 verse 4. Nga isudijay, di ugali kan kababalin. Estilo ti panagbiag niya ako, Jesus, may parang na masapol nga tuladan tayo. Yung mga pahanga matulad ti tao, kabaruanan itan, hanga kadaanan ko na da. Jeremiah 6:16, basahin yung tuloy.
magna kayo yan ti daan. Hanga dating daan naganti grupo dayay. Dayay daan nga dalan, kakabsat, dayay pakita ni Apo Jesus na kababalin. Ngayon niya ti baga ti tao, madimi kayak dayay, kadaanan nga ugali kayong kababalin. Estilo ti panagbiag kabarwanan itan. Lumang tugtugin na gitan. Kung na tinagado, isuma po na dyan Jeremiah 6:16, madimi ti magna ti ta. Madalan, isorag na nakaskas daaw. Nga ad-ado, kaslabilang ti dara. Kung na dyan Revelation 20, verse 9 ba? Kaslabilang ti darat, itiigit ti baybay, di ang may salakan. Taga po ka di lawlaw, kabsa. Nakontamina, kaslalamos tinaramit ni Satanas ti tao. Kinibor-kibor na ni Yilog na, king gana na ulaw yilamos. So nagalisto nagtilim. So nga kabsat, ulitek manan, hang kayo malamlampiyongan. Nakasat kayo unay. Taday ito'y na inyo deng-deng-deng, kapag patang na kayo ti Diyos. Hanga tao, numampay tao, unak na nakatakdeng. Kapag patang na tayo ti Apo, ikita tayo ti lawlaw tayo, no kasanon ti kinadakas, ken kinadawal ti mapaspasaman. Kas langarot awan ti, matalot ni matao niya. Tauray pa'y asawa, uray pa'y anak, uray pa'y karuba, uray kadarang, uray namnaman nga talgam, nagrigat mo kayo mapagtalkanin. Kasto yun, iti kinang kibor-kibor ni Satanas, ti panunod ken puso ti tao. So kakabsa, tapno makabunga tayo. Dahil ito ti kapatid nating relasyon. Maikamang tayo kanya na. Kaya tiwagas na maikamang tayo. Yan 14 verse 6. Bigibiyag na ako, Jesus. Dahil ti surutan tayo. Dahil ti karigatan tayo. Kaya tapno masurutan tayo, kakabsa. Dahil pagpabunga ng Galatians 5:22, numadakad niya tayo dijay, may bunga tayo nung pamatanggap sa, di yung ugali kang kababalin ni Jesus. Basuro-suro tayo matmukahan. Kanya ti kunana di Matthew 11:28, din share ko di damdamog dito. Umay kayo, da kayong agregrigat yan madagdag sinan. Apay nagregrigat yan madagdag sinan ti tao. Awan ti relasyon. Tangami di estilo ti biyag, haan nga makaparagsak ti Apo. Dahil di bunga na ang aming kakabsat, no apay. Kita nyo tatagamit dandanag ti tao. Permiti kidkidtot ti tao. Basahin nyo ito, Deuteronomy 28 verse 15. Hanggang na ti verse 60. Hanggang na ti 16 sa riya or more than 5. O 60. Basahin nyo dyan. Dahil dyan ti mariknay ti tao. Noon relasyon na. Hangasyak magibagbaga. Dahil ti Biblia. Dahil dyan ti marikna na, kat dahil dyan mati kasasaad ti panagbiyak na. Sumatata, teka na tayo ti Apo di gundaway, kapat-patang na tayo. Dilakit na yung tunubiga, tunupagbangon dun sumarunong aldaw, alam na ti biyak tayo, alam nga, COVID iti pakatayan, dahil ta sakit kakabsat, rumswaman na ito'y pudot nan, sa baliman nga sakit ni umwar, trangkaso, sakit ni puso, high blood. Kakabsat, hantay tinggal ti biyag, tinggal ti Diyos. Hantay mabalin ni gawid, hantay kukwa. Hantay mabalin ni sur ti Apo, tayo iso na tinangaramit ti tao. Kuna na kakabsat, nga haan siya, kuna na ti puon ti ubas, verse 5, da kayo dagiti sanga, iagtaeng kanya, ket agtaeng akmet ken kwa na, adunto ti maibunga na, tano awana, awan ti maara. Basahin niyo itong ulit na yun. Deuteronomy 28 verse 15. Ulitin maningga na ti 60. Awang bunga na din yan. Tahanga na ikamang. Awan relasyon na iti Diyos. Dahil ito di kaya niya pong alisyan tayo. Lunod. Anya di lunod. Awan relasyon mo ti Apo. Suhan na kapag ibiyangan. Ura pa'y pinangsuan na ka. Pahamo man sinunod isunan. Uray no pinarsuan na tayo. Noon tayo surudan libilin na. Awan mabalin na. Ngimti mapasama. Talikudan na ka. Hana katulungan. Tayo ti Apo wala na. Saan nga konsentidor? Ang muna nga madiyang aramidor. Hana katulungan. Lalo talikudan na karap nun. Makapagpanunod ka nga maditar aramidor. Yem kuna na dito. Itulungan ti Diyos.
tibadangan ti Diyos, isolusyonan na nga kita problema tayo, dagi kay tao na nga nagkamatalit kanya, dagi kita tao na nga nagpakumbaba na kanya, dagi kita tao na nga nagpanunot na nagsubli kanya, nakirelasyon ka na, dagi kita tao nga naanos nga nangaramid itibilin ko, ijay titulunga, tapos lalo pa ay magbunga, kaya't awatet to dito pagaliak, takadwak to isunan, hindi ang nakalit. Dahil tanim-tanim ni Diyos. Sunan to, di man kadwak na tayo dyan, pagalian na. Kat uray no datay pa lang tiyo nabaw kita ka, no dalakat deta relasyon, kakabsat, superpower ka. Superpower ka. Riyahan na kaya deta alkohol, kaya ni Apo. Usuray, karton-karton, tigatanga, mag-uray, maibo. Kakabsat, dahil proteksyon, nagkapoy, di Apo, di kamunaan. Apay, dahil, nakasiksikat nga, agasaw ng artista, nagalumot ka no, alkohol da. Nakabag ka no, pay. Nga maantay nga ron. Nilang Chris Aquilon, malagip ko ta na interview, hindi. Nagdengge dyan anak na, nga may tabwa. Questionanan na, naggapuan ka no, hindi. Sakit nga dengue nga napandianak na. Kadya anak na halos hangag tiso ti daga. Oray lingilaw o may puro sobrang ti balay may na na. Oray ko malamay sa. Handa i-ref ti makandap nung kanenda puro baro. Hangakas nga di balatong mga 1 week naka-ref doon na bigat aldaw ref doon kanin ti manen. Oray 1 week. Abay. Mawan protection ti Diyos. Ured da aming ginta. Awan ti kaya, iti adat to'y lubong, tilang Diyos ti makakaya. Isungar ngayon palubos ti Diyos nita. Awan makabirok ti agas na nita, urat kakalaing nga doktor, kaya nagkakalaing nga bansa, ang kakabaknang nga bansa. Tapnong mabigbig ti tao, at dalimitado ti tao. Tapnong Diyos, ti pagtakayan tayo. Diyos ti sapulot tayo. Tauray agan ano tayo man. To and from ako na natibigla. Taray tayo mataray. Hantay matarayan ni patay na natibigla. Kaya tilang kang runaanin. Dayjay kakabsa. Pannakirelasyon. Tauray alan na kan. Nakagasgasat katitiya. Kamaunaan na kami. Hangtag tuukan at nakatimpintas ti kapanamin. Basta dalang relasyon. Ti sapulan to ti ako. Iso da ito'y kakabsa. Kuna na dito. Siyak ti puon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaan kanya, ket agtaan metken kuana. Adun to ti maibunga na, tanuawa na, awan ti maaramid yun. Dito Ezekiel 36:26, dito ti tulong ti Apo, tapno makabunga. Ikang kay to ti baro a puso, ken ti baro nga espiritu. Ikadat to ti bimato nga puso yo, ket suktak to iti manang nga asi nga puso. Ikabil kun to ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Ikagumaak nga ikagumaak nga anurutan yun to, dagiti bilin ko, ket sa limet-metan yun to, dagiti linlintag, naitad ko kalawin. Dahil po di, ikalkalikagon ti Apo. Kakabsaan. Dahil po di kalkalikagunan ti Apo. Ikabil nga to, ano ti bukod na nga espiritu, kada tayo, itaunag tayo. Ikagumaak nga anurutan nyo, dagiti bilin ko, ket sa limet-metan yun, dagiti lintag ko, ket ited ko, maited ko, kada kayo. Dahito iti, kayat ti Apo. Dahito iti birukan ti Apo kada kayo. Ket no dagitoy agdama nga pasamak ti biyag kada ti malubong. Dagitoy ditigra, dagitoy salot takabsa. Nga pangwagwagwag iti Dios iti tao, hanghan na si katiwagwagan na tangamin adda relasyon mo kanya na. Iramidin na iti, iparangaram nan, gipan nakabalin na king ka, ngamin, adda relasyon mo kanya na. Sikat usaran na, gapo di kapangyarihan ng adda king ka, agtakan to dagiti tao, apay ka sa adda proteksyon mo. Buwan ta ti Diyos ka nga makita, isuna ti mga targeting ka, isuna ti mga protecting ka. Awan ti mabalinan ti urayan yaman king ka, no iti Apo, iti kaglan. So makabawilam to kakabsat nga malasat dagitoy nga ipalasat ni Apo. Lalo kakabsat, day ka pa nagtulnog tayo ng tibilin na talaga agutila sa akin tayo kita natutuog ken rigrigat. Ure di kita umumsi, ure di kita umublag, ure di kita pa katawa, nagsisimple pa lang nila. Ngayon ado, habang umununag ka nga agad, umununag mo't kakabsat, iti palubos ni Apo nga pangsuutan kita. Ngayon magdiyaman ka, ako na dito, no makita na nga ikarkarigata ang anurutan. Dagiti bilin na ako na, nakamot panawan, din ako nagbaybay.
Dahil dati kapatid, bigyan relasyon. Kahit awan ti may tulong na kakabsat, no nagtalinayin lang bitaw nga da religion, yung awang di relasyon. Dati bigo kung di ako, di bunga, indon lumatat tayo, kinagwanan. Isaiah 55 verse 6, last verse, sa pulin yung arod ni Jehovah, itatanasarakan tayo. Umawag kayo kinagwanan, itatasidid tayo. Ano di kayo nasalitaan natin? Sa pulin nyo ni Jehovah. Pang sapulan kin Jehovah, kada iti panagdadalti sa ati ako. Hantay mo sa pulan ti una niya mga bahan. Ti pang sapulan kakabsat, dito panagdadalti sa ati ako. Apay, kapatang na ka, ti Diyos kapuntong na ka. Tabagaan na ka, balakadan na ka, ti anong may dami. Tamo na nga dito nga lubong kapsa, nagkakudong na ka. Salutan na dito nga lubong. Sumunod na dito salot ka ta, nasakit. Yung palubos na dito salot. Yung annadan na kati ako, gaputa may saka ka na nilay, nga mangbibiro, kaya kahit kuna na, itatamasarakan tayo. Kuna na, sa kuna nyo, itatamasarakan tayo. Kaano nga maawan ti ako, nga hantay masarakan ti ako, digay intun awan di relasyon. Kaya intun na kayo tayo. Tun na kayo tayo kakabsa. Second Thessalonica 1:8 and 9, balsin lang to, dagiti saan nga nangamu iti pagno, saan nga nanganurot iti Ebanghelyo ni Kristo, ket mapandan to iti agnanayon nga dusa, mapandan to iti agnanayon, apan nakaisina, maisina kan to iti agnanayon. So awan ti chance di gaya. So nga itapa, itaga tsensa leguya. Yan, kuna na, umawag kayo ken pa na, itatasilid pa. Nya deti awag, patulong, hanay mo talaga naman. At dapat lang isunod na kapsa, tumulong ka tatay. Uri sikat ka tataksan ang problema. Ay, tapok lang din ako ata. Pinsang mapalubusat lang nila. Tapos kumamang kay lang kanya na. So nga very graceful ki ako kapsa, tumawatan kay lang. Gaputahan tayo minsan nagkamang kanya na. So nga ipalubos na digiti problema. Ipalubos na digiti dadaksan. Ipalubos na digiti ligriga. Ipalubos na digiti aw-awitan tayo kakapsa. Tapos umay tayo kanya na. So di Matthew 11:8, umay tayo ba kayo magrigat yung madagsinan mo na ako. Pag hinalaan kayo, kahit makasarap kayo ito, ina na may paay na sa iyo. Kaya nasalitan ina na may paay karawa, gaya relasyon, mangtagti, pan nakaisarakan. Agi na naman ito, nagdala karawa kayo, hindi pa rin yan. So kakabsa, itagumaan tayo kuma, itatanda kay Jensa. Dahil ito kakabsa, pag nakamit kayo yung mga ibang niliti ako itangrabiin, dahil ito ikipan kita ang Pinos, itong may sa kanagal. Agriin tayong tabasik kita doon. Dumatis tilulong. Awan iti paglumnungan tayo, pagpasalakanan tayo talaga ng lumong. Awan yun. Mahal lang ang ako gusto nyo sa akin. Madadali ako. Ngayon ba marami tayo daw ang kausap na sinakit tayo? Then tayo nakakarawa. Pinala na tayo mga Sister Sherry, iti closing tayo. Nagkararagtay na naman kakapsat. Apo Diyos, kama nakabalin amin. Lord God, agyaman kami Apo. Iti nabalay di manin Lord God, nga panakalipas ang kulay di nga aramid ni tatanawin. When Apo na pagadalan ni, nga dagitoy Apo nga sasaom, ket haan lang nga umanay nga dengdeng minto when no basbasain nila ngem ket di Lord God maawatan mi ko mga nanain taapo dagitoy iti mangtagpigsa kada kami tapno Apo Dios dayjay relasyon mi ken kaapo ket mas lalo mi nga mapatibay tayo nga da kami Apo ket makapagtalinaid ken ka nga dagitoy puso ken panunot mi o Dios ket addadan to nga makitinunos kadagiti pagayatam ken kadagiti Apo lindendeg mo. When apo'y daw dawat mi akalayon nga Lord God, ikan na kami apo iti pigsa. Tapno apo daytoy lasag mi. Daytoy deret daytoy lasag mi apo nga isu apo iti nga ti kayat na o Dios ket dagitoy estilo ti biag daytoy nga lubong. Apo Dios ikan na kami ti pigsa tapno mapaglabanan mi dagitoy. Nga apo iti ingkam ko masurusuruan ket dayjay biag mo ken dayjay adal mo o Dios. Nga inot met apo ngagbalindan to nga visible iti biag mi. Tapno apo iti kasta, tuluyan kami Apo Diyos nga makasurot kami ka. Taapo ang mumi, sikala nga apo iti dalan, ti anak mo apo iti dalan nga agturong iti panakaisalakan. Nga Apo Diyos nga isu iti gungun udan mimet, iti tunggal may sa apo kada kami. Ket Apo Diyos,
agyaman kami, kada ito manin apo nga pamilya, apo nga patuloy, Lord God, nga paspasang bayan na ka, patuloy, Lord God, nga umawawat apo kadagiti sa hasaon. Kaya agyaman kami patuloy pay apo kadagito nga kakabsat, nga Lord God, iso apo iti gamgamiton ita, iso apo iti instrumenton, tapno apo dagito nga sasaon, in kami manggagan amin nga pada-pada. Dagito apo nga sasaon, nagbalinda, Lord God, nga bilag iti pamati ni nga isuda apo Diyos mani iti putputan mi tatta nga aging gana apo kadagiti sumarsaruno nga aldaw nga no apo maipalasat kami kadagiti dadagsen man kadagiti apo problema kadagiti man atake wenno kadagiti suot apo daytoy nga lubong. Lord God, adda dagitoy apo nga sasaom nga pigsami, adda dagitoy apo nga sasaom nga pangsarapan mi apo kadagitoy. Katapo Diyos, idawdawat mi payapo iti, kanayon mo nga panarabay kada kami. Iti apo presensya makan kanayon kada kami apo Diyos, tano awan ka Lord God, awan pulos apo ti maramidan mi. Noawan kami apo nga nakakabit ken ka, noawan kami apo nga kasla di sa nga Panginoon nga nakakabit ken ka nga puno, Lord God, awan pulos ti maramidan mi. Ngem ket di apo Diyos, manglaylay kami ket mabalin apo Diyos nga matigang matuyo kami, Lord God. Kaya apo Diyos, iti patuloy apo nga, in kami panagad-adal, apo Diyos, idawdawat mi apo iti, lalo pa'y kuma, Lord God, nga panakalukat, dagiti puso ken panunot mi apo Diyos, tapno apo nawaya kami, nga umawat ken ka, ken kadagitoy apo nga sasaw. Tapno apo iti panagbiag mi, inot-inot minto apo nga may apply, may usar apo dagiti nga sasaw. Apo Diyos, din kang panagawid, itatangarabi, Lord God, idawdawat mi apo iti panarabay mo. Sika kadi apo Diyos, iti mangtarabay, sika kadi apo Diyos, iti kumaadda nga kan kanayon, lalo na apo kadagiti puso yung panunot mi, O God. Ket apo, iti ingkamot panaginana, apo Diyos, sika kadi apo, iti manggod iti talnaken kapya kada kami. Ket apo Diyos, dagituyan, dagiti dawat ken kararag mi. Isublimi kan kaapo iti amin na pamadayaw, gloria kan panagyaman, itinagan ni Apo na Jesus. Kunatay. Amen.